हाँ जी, आप साहब कैसे हैं? 2 दिन तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि करम नवाज़ी बेइंतहा से गुज़र गए। अब थोड़ी-थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह फिर भी उसकी ज़ात गफूर रहीम है, ज़रूर रहम करने वाली है, रहम करेगी इंशाल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान भी मजबूत है इंशाल्लाह। घबरा तो जाते हैं, इंसान ही है, ख़ता का पुतला है। उसकी करम नवाज़ियाँ साथ-साथ रहती हैं बंदे के। अच्छा, तो कल मैं आपको वाक़या सुना रही थी कि अल्लाह के कलाम में गलतियाँ निकालने बैठा था, मगर ये मैंने कल आधा आपको सुनाया था, आगे से मैं आपको सुनाती हूँ कि आगे हुआ क्या ना। 1400 साल कब्ल समुद्र की गहराई में जाना तो मुमकिन ना था। इस मंज़िल का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? सोचा कि शायद खुले समुद्र में सफ़र से भी अंदाज़ा हो जाता है जब समुद्री तूफ़ान उठते हैं और मलाह बच निकलता है। बहरहाल मैं वापस आया, अपने मुसलमान दोस्त से पूछा, इंग्लिश लिखी है मैं तो नहीं पढ़ सकूँगी, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज़ राही थे? जवाब मिला, उन्होंने तो ज़िंदगी में समुद्र का सफ़र किया ही नहीं। मैंने सुनते ही वहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बिल आलमीन का सच्चा रसूल मानने का ऐलान कर दिया और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायरीन कराम, डॉक्टर गेरी तर कहते हैं कि मैंने मज़कूरा वाक़या सुना, कुरान मजीद में पढ़ा तो ज़्यादा मुतासर हुआ। मैंने देखा कि कुरान मजीद में एक सूरत अल-नहल है, इसका मतलब है शहद की मक्खी है। एक बात वाज़ेह कर दूँ कि कुरान मजीद में गलतियाँ निकालने का इरादा किया तो अरबी ज़बान की कुछ सूझबूझ भी हासिल कर ली थी। अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ता था मगर अरबी ज़बान के अल्फाज भी नज़र में रखता था। ये बात मेरे इल्म में थी। शेक्सपियर भी जैसे दानश्वर ने शहद की मक्खी को मुज़क्कर कहा है। यूनानी भी इसे मुज़क्कर ही कहते थे। ये तो जब मौजूदा ज़माने में खुद रबीनी साइंस के सामने आई तो पता चला कि ये तो मुअन्नस है, यानी मादा है जो शहद बनाती है। मैंने सोचा कि अब देखता हूँ कि कुरान इस हवाले से क्या कहता है। अब मैं अपनी दानिश में एक गलती निकालने और अपनी इस कामयाबी पर कब्र बाद खुश हो रहा था, मगर वो यूँ ही सूरत नहल की आयत पढ़ी 68 और 69 पढ़ी तो मेरी तो खुशफहमी जो थी वो गलतफहमी साबित होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान सच्चा था, मैं गलत था। वह इन आयात में शहद की मक्खी की वाज़ेह किया कि वो मुअन्नस है और यानी 3 बार मक्खियों के इसे रब ने हुक्म दिया कि शहद बनाने का काम कर। फल और फूलों का रस भी अपने रब के तय करदा रस्म पर चलती जा, यानी खालिक तो जहां ने मक्खी को जब मुखातब फरमाया तो मुअन्नस के सीगे के साथ। आज से 1400 साल कबल खालिक के अलावा कोई नहीं जान सकता था कि शहद बनाने वाली मक्खी मुअन्नस है ना कि मुज़क्कर। यकीनन ये खालिक का कलाम ही था। मैंने उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायरीन कराम, इसके बाद डॉक्टर गेरी ने अपना नाम अब्दुल वाहिद रखा, अब्दुल्ला अहद उमर रख लिया और वो अकीदे को छोड़कर तौहीद के रस्ते अख्तियार कर लिए और कहते हैं कि खुदा की शान थे कि हज़रत उमर फारूक कुरान की दुश्मन में निकले थे मगर कुरान सुनकर मुसलमान हो गए थे। मैं भी कुरान के दुश्मन में निकला था मगर कुरान वाला बन गया। कायरीन कराम, इसके बाद डॉक्टर साहब सऊदी अरब चले गए हैं। 1978 में इस्लाम कबूल किया था। सऊदी अरब में उन्होंने आयल एंड मिनरल वाटर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ अरबी ज़बान और इस्लाम तालीमात भी हासिल करते हैं। टीवी पर लेक्चर भी देते हैं, यानी वो मलिक इस्लाम बन गए हैं। आजकल वो अमेरिका में मुकीम है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। इस्लाम सरगर्म मुबल्लिग हैं। इस्लाम की यकानियत पर इनकी मुतअद्दिद किताबें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इनकी एक किताब यानी हैरत अंगेज़ कुरान पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। आइंदा किसी कॉलम में इस किताब की तथ्याबात शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और कुरान की आन बान है। जिंदाबाद ता क़यामत, बाद अज़ क़यामत पाइंदाबाद। ये बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। आमिर हमज़ा, इनके हर जुम्मे के कॉलम आते हैं दुनिया अखबार में। अगर आप पढ़ना चाहें या नेट से निकाल के आप देख सकते हैं। इस कदर बेहतरीन के मज़मून होते हैं, बंदा पढ़ता है तो फिर मेरे से लगता है कि इस्लाम ज़िंदा हो गया, हमारे दिल के अंदर ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला हम सब का आइंदा भी इसी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नेकी का हिदायत दे। तो ज़िंदगी में बंदे आप मिलते रहते हैं, सफ़र में भी कहीं जाते हैं तब भी, किसी डॉक्टर की दुकान भी जाएं
ایسے میں گئی تھی اپنی آنکھیں چیک کرنے، نے راستہ پڑا تو عورتیں بیٹھ گئی، تو کہتی تھی بیٹھے، میں کہا خیر جگہ تھا، کوئی بات دوسری جگہ بیٹھ جاتی ہوں. میں کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم نے کون سا یہاں کو دن گزارنے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے آج کیا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے آج تو نہیں کیا، لیکن ہماری جو تعلیم ہمارے والدین نے ہمیں دی ہے وہ بس چلتے پھرتے آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگ دیکھنے میں عجی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی توفیق عطا کریں. ویسے بات کر رہی ہوں کہ اچھی اچھی باتیں ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی تھی، چلنے پھرنے میں، بولنے میں، ہر دوسرے کا خیال رکھنا بھی. اور ذرا ذرا سی بات پہ شور نہیں مچانا، تلخ نہیں ہونا. ایک آپ اس بات کا خیال رکھیں، باتوں باتوں میں تلخ نہ ہوا کریں. اپنا لہجہ، الفاظ جو ہوتے ہیں نا لہجے کی وجہ سے سخت ہو جائے، الفاظ وہی ہوتے ہیں. وہی بات آپ ٹھنڈے لہجے سے کریں گے تو آپ کو سکون، وہی بات آپ غصے سے کریں گے تو پھر آپ کو تکلیف دے گا. جب بھی بات کریں تو لہجے کا خاص خیال رکھیں کہ بات جو ہوتی ہے نا سخت لہجے میں کی جائے دل پہ گولی کی طرح لگتی ہے، اور اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور جو بات منہ سے ایک بار نکل جائے وہ واپس نہیں آ سکتی. خیال رکھیں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں. کسی نے آپ کو دکھایا تو صبر کر دیں، کہ سوائے صبر کی چارہ نہیں ہے. دل بڑا رکھیں گے تو وقت گزرے گا، نہیں تو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی پریشانی غم آ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور اس پریشان واقعے کو بار بار یاد نہ کریں، اس کا ذکر نہ کریں. زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، دل سے پریشانی جاتی رہے گی، دل کو حوصلہ ملے گا. اور یہ دعا بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی معاملات سنوار دے. آپ بھی ضروری دعا مانگیں اور بھی کوشش کریں بس لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے. زندگی میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، کام کاج کرنے بھی اور بھی معاملات میں خود اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا عبادت ذکر کے ساتھ ساتھ صبر کی بہت ضرورت ہے. عبادت بھی اس طرح قبول ہے کہ آپ حوصلے میں رہیں گے، عبادت بھی کریں گے، نیک بھی بنیں گے، اور حوصلے کے ساتھ دنیا کے معاملات بھی چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی قبول کرے گا. وہ ایک جگہ یہ بھی آیا تھا نا کہ ایک عورت بہت عبادت کرتی ہے، بڑا ذکر کرتی ہے، لیکن زبان بڑی سخت ہے. ایک اور عبادت کم کرتی ہے لیکن زبان اس کی بڑی اچھی ہے. پھر سوچے نا کہ جو اخلاق والی ہے اس کی عبادت کا تو لازمی حکم ہے، کرنا ہے، فرض ہے عبادت، لیکن اخلاق کے بنتائی حکم آئے ہوئے نا، اخلاق کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی راہ اتفاق سلوک بھی دے، اور نرم دلی سے بات کریں، نرم لہجے میں کریں. بات وہی اثر کرتی ہے تو جو نرم لہجے میں کی جاتی ہے، اور عرصے تک وہ بندہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. یاد ہے قاسم علی شاہ، بہت زبردست کہ آسان زبان میں، آسان لہجے میں یہ بتاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. وہ پیدا ہوا تو اس کی دنیا اندھیر تھی، سورج کی روشنی، جھنک کے رنگ اور کائنات کا حسن اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا. وہ والدین کا ڈالڈا تھا، اپنے بچے کی اس معذوری پر ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا. تمام جمع پونجی لے کر اپنے لخت ذکر کے علاج کے لیے نکل پڑے. انہیں ملک کے ہر معروف ڈاکٹر، ہر اسپتال کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کہیں سے بھی شفا یابی نہ مل سکی. وہ مایوس ہو گئے، لیکن بیٹی کی معذوری سے زیادہ انہیں معاشرتی رویوں نے دل شکست کیا. بیٹے کو پرائمری اسکول میں داخل کروانا تھا، جہاں تو اندھا کیا کہ اس کو مسترد کر دیا گیا. چنانچہ وہ اس کو اسپیشل ایجوکیشن میں داخل کرا دی گیا. اس کی آنکھوں میں گرچہ روشنی نہیں تھی لیکن ذہانت بلا کی تھی. وہ سب سے قابل طالب علم، اچھے نمبر سے پرائمری کا امتحان پاس کیا. ہائی اسکول پہنچا تو پھر وہی بے حسی والا معاملہ تھا. جب میٹرک میں پہنچا تو اس کو سائنس میں داخلہ نہیں دیا گیا، لیکن اس بار اس نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ زمانے نے مجھے جس محرومی کی وجہ سے مسترد کیا ہے اسی کے ساتھ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. اس نے کورٹ میں کیس دائر کیا اور 6 مہینے بعد فیصلہ اس کے حق میں آ گیا اور وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بن گیا. محنت کرنے میں جت گیا. اس کے ٹیچر اپنے لیکچر آڈیو ریکارڈ کر کے اس کو دیتے تھے، انہیں پوری توجہ کے ساتھ سنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا. نتیجہ آیا تو اس نے 98% نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. اور اس نے IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھنا اس کا خواب تھا، لیکن بدقسمتی یہاں بھی اس کے اندھے پن کو نشانہ بنایا گیا. دل شکستہ ہو کر وہ آ گیا. اس کو فل اسکالرشپ کے ساتھ
दाखिला मिल गया। वो यहाँ का सबसे पहला नाबीना तालिब इल्म था जिसने अपनी ज़िंदगी पर ग्रेजुएशन मुकम्मल की, और 2012 को उसने फिर सीवी का आना था, अपने वतन आया और यहाँ उसे एक कंपनी की बुनियाद रखी। उसने एक अनोखा काम किया, उसने ऐसे अफराद को नौकरी पर रखा जो तालीम याफ्ता और काबिल थे, लेकिन अपनी किसी मजदूरी की वजह से माशरे ने इन्हें धुतकार दिया था। सुभान अल्लाह। एहसास में हुई कि मारे लेकिन काबिल तरीन अफराद के साथ मिलकर उसने वो धूम बजाई और कुछ अर्से बाद तरक्की की बुलंदी को छूने लगा। वो लड़का जो स्कूल, यूनिवर्सिटी और इस माशरे क्या मुस्तरद कर दिया, आज वो 45 मिलियन पाउंड कंपनी का मालिक है और लोग इसको अपना आइडियल कहते हैं। वो कामयाबी के बारे में कहते हैं, लोगों ने मुझे नाबीना कहा लेकिन मैंने खुद को माजूर नहीं समझा। जब भी मुझे ठुकराया जाता तो मैं आसमान की तरफ देखकर एक ही जुमला कहता कि मैंने कुछ करके दिखाना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। आम इम्तिहानों के लिए हम तैयारी करते हैं और इम्तिहान गुजर जाए तो सब कुछ वही हमारे ज़हन से निकल चुका होता है, लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहानात बड़े सख्त होते हैं, ऐसे होते हैं जिनसे सीखना और सबक हमें याद रखना नहीं पड़ता, बल्कि वो दिल दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। दिल तो करता पढ़े लेकिन बहुत लंबा मज़मून है, फिर आप भी थक जाएंगे। मारूफ नावल नगार नार्मन कहता है कि ये ज़िंदगी अलमी है, मौत नहीं बल्कि वो मौत है जिसे जीती थी इख्तियार कर लेते हैं। नाकामी को दिल से कबूल ना करना और उसका सामना ना करने का मतलब मौत ही है। ज़बरदस्त, बातें लिखी हैं। चलिए आप 2-3 लतीफ़े सुन लें, ज़रा थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा तो मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैना डाल दे के तो देख लो आपा जी। दूसरा लतीफ़ा है, बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। शोहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, भाई ऐलान ये हो रहा था कोई रन मरीज गटर में गिर गया है। शोहर, फिटे मुंह तेरा, रन मरीज नहीं राना मरीज कह रहे थे। तो अच्छा आखिरी लतीफ़ा है, ज़रा दिल खोल के हंसे ज़रा। बीवी, सुना कि जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, सही सुना है बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली इसलिए तो इसे जन्नत कहते हैं। तो